Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, yaitu channel Rijal Samudra. Guys, selamat sore guys. Guys, cekap. Nasinya seporsi guys, nikmat. Lauk emas guys. Kita coba guys, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur guys, makan apapun dan pada saya. Ikan masuk guys, jadi rasanya mantap. Marah. Kecap sambal kecap cabai jangan lupa bersyukur guys. Nasinya masih hangat guys, biasa warteg Bang Soleh. Mantap. Suasana Kalibata biasa 2 miliar.
Begitu dulu guys video dari kami.